Hitno dajte ovo paradajzu, paprikama i krastavcima u avgustu. To će ih vratiti u život. Postoji jedno staro, ali izuzetno moćno rješenje koje u avgustu spašava baštu od gljivičnih oboljenja i napada mrava i štetočina. Kada spojimo dvije jednostavne stvari u kuhinji, sodu, bikarbonu i mlijeko, dobijamo potpunu zaštitu biljke od korijena do lista. Prije nego što pređemo na tačne razmjere i način prskanja, ostavite mi jedno srce u komentaru ako i vi volite prirodna rješenja u svojoj bašti. Soda bikarbona mijenja pH vrijednost na površini lista i stvara alkalnu sredinu u kojoj gljivice poput pumenjače i pepelnice jednostavno ne mogu da prežive. Sa druge strane, mlijeko stvara tanki zaštitni sloj, hrani biljku korisnim mikroelementima u kombinaciji sa sodom odbija mravi i vaši, jer im ta sredina ne prija. Najbolje od svega je što je ovo potpuno bezbjedno za vas i vaše plodove. Recept je veoma jednostavan. U 1 litar mlake vode dodajte 1 kašiku sode bikarbona i 1 čašu domaćeg mlijeka. Dobro sve promiješajte i sipajte u prskalicu. Ovim rastvorom detaljno poprskajte stabljiku i listove, obavezno i sa donje strane. Prskanje radite isključivo u ranim jutarnjim satima ili kasno uveče kada sunce zađe, kako kapljice na jakom suncu ne bi spržile list. Prskajte svoje biljke preventive radi svaki 7 do 10 dana ili nakon svake jače kiše. Puno vam hvala na podršci i gledanju. Stisnite dugme za praćenje ako već niste i vidimo se u narednom video zapisu koji spremamo samo za vas. Dragi baštovani, hitno dajte ovo paprikama u avgustu ako želite da vaše paprike dobiju dodatnu snagu, krupnije mesnatije plodove i intenzivnu boju u samom špicu sezone. Postoji jedan prirodni eliksir koji pravi čuda u bašti. Riječ je o običnoj cvekli, povrću koje je prepuno kalijuma, željeza i prirodnih šećera koji hranom pune biljku i koriste mikrobe u zemljištu. Prije nego što vam pokažem kako se priprema ovaj domaći recept, prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Ostavite mi jedno malo srce u komentaru ako i vi volite da hranite svoju baštu na prirodan način. Cvekla je poznata kao riznica minerala za ljude, ali je jednako ljekovita i za paprike. Kalijum cvekle direktno utiče na debljinu zida, sočnost i slast same paprike, dok željezo i prirodni antioksidansi jačaju imunitet biljke i pomažu je da lakše podnese ljetne vrućine i sušu. Kada ovim sokom zalijete zemljište, dajete korijenu brzu i lako dostupnu hranu bez ikakve rizične hemije. Priprema je jednostavna. Jednu veću svježu cveklu isjecite na sitnije komade i sameljite u blenderu ili iscijedite u sokovniku, pa je prelijte sa 1 litrom mlake vode. Ostavite da odstoji par sati kako bi voda povukla sve nutrijente, a zatim smjesu dobro procijedite. Dobijeni sok razblažite u 10 litara obične vode. Ovim rastvorom zalijte paprike direktno oko korijena na već navlaženu zemlju. Najbolje je da to uradite u kasnim večernjim satima kada se zemlja malo ohladi. Ovu prihranu je dovoljno primijeniti jednom u 2 do 3 tjedna tokom formiranja zrenja plodova. Ostavite do kraja naših videa za još korisnih baštinskih savjeta. Hvala vam puno na podršci i vidimo se u narednom videu. Dragi baštovani, ovo je ključno da uradite u avgustu. Ako tražite jednostavan i siguran način da usred ljeta zaštitite svoje povrće od bolesti i dosadnih insekata, odgovor je vrlo vjerovatno već u vašoj kuhinji. Spajanjem 2 sasvim obična sastojka, sode, bikarbona i mlijeka, dobijamo izuzetno djelotvoran štit koji čuva biljku sve od prizemnog dijela pa do samog vrha. Svakako recept ćemo vam otkriti tokom videa, stoga je veoma važno da pratite korak po korak, sve u detalj. Prije nego što prijeđemo na tačne mjere i način primjene, prijatelji, dobrodošli na kanal. Ostavite mi jedno malo srce u komentarima ako i vi u svojoj bašti radije birate prirodna rješenja. Tajna ove kombinacije leži u njihovom zajedničkom djelovanju.
Soda bikarbona blago mijenja kiselost na samoj površini lista i stvara uslove u kojima se gljivice poput plemenjače ili pepelnice jednostavno ne mogu razvijati. Mlijeko s druge strane formira fin, tanak sloj koji oblaže list, pruža biljci korisne minerale, a ujedno stvara okruženje koje uopšte ne prija mravima i lisnim ušima. Ono što je najljepše jeste da je sve potpuno prirodno i bezbjedno za upotrebu. Priprema je brza i jednostavna. U 1 litar mlake vode dodajte 1 kašiku sode bikarbone, 1 čašu domaćeg mlijeka. Sve dobro izmiješajte da se soda potpuno rastvori, pa sipajte u ručnu prskalicu. Ovim rastvorom temeljno poprskajte biljku i listove, obraćajući posebnu pažnju na donju stranu lista gdje se štetočine najčešće kriju. Tretman radite u ranim jutarnjim satima ili kasno uveče kada sunce zađe, kako jake sunčeve zrake ne bi oštetile lišće. Ovu zaštitu možete primjenjivati na svakih 7 do 10 dana, kao i obavezno nakon jake kiše. Ostanite do kraja naših videa za još korisnih savjeta. Hvala vam puno na podršci i vidimo se u narednom videu.